श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच प्रजापते दुर्दिगतरं शिशुमारस्य वैतृभग उपये मे ब्रवीं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो इलयामपि भार्यायां वायुपुत्र्या महाबलग पुत्रमुत्कलनामानं योषेत्रत्नमचीजनत् उत्तम स्वकृतोद्वाहो मृगायां बलीयसा हतपुण्यजनोत्रात्रौ तन्मादास्य कतिं कथा ध्रुवो प्रादृपदं श्रुत्वा गोपामर्षशुचात्वितः जैत्रं शन्द्यनामास्ताय कदपुण्यजनालयम् कत्पोदीचिं दिशं राजा रुत्नानुचरसेविता तदशकिमवद्रोण्यां पुरीं कुक्यकशङ्कुलां तत्मौ शङ्गं बृहद्बाहूकं दिशच्चानुनादयन् येनोद्विग्नकृषक चत्रुपदेव्योऽत्र सन्वृशं तदो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महापडाः अशकन्दस्तन्निनादम् अभिपेदोरुदायुधाः सदाना बदतो वीर उग्रदन्वा महारथक एकैकं युगपत् सर्वान् अकण्भानैस्त्रिभिस्त्रिभिगे देवै ललाटलग्नैगे दैर्षोभि सर्व एवगे मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् देवी चामम् अमृष्यन्त पादस्पर्शमिवोरकाः शरैरविद्युन्मुखवत् विकुनं परिचिकीर्षपक ततः परिगणिस्त्रिंशये प्राशशूल परस्वतैके शक्ति अरुष्टुभिगे कुशशिङ्गिटिके चित्रावाजैशरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिता शरदं शतचारितम् इच्छन्तस्तत् प्रतीकर्तुम् अयुधानि त्रयोदश औतानबाधी सतता शस्त्रवर्षेण भूरिना न उपादृश्य तच्चन्न आशारेण यदा गिरिगे हाहाहारस्तदैवाशे चित्तानाद्विपश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नपुण्यजनार्णवे रदतत्सु यादुदानेषु जयकाशिस्वतो मृते उदतिष्ठस्रदस्तस्य नीखारादिव भास्करः धनुर्विष्पो जयन् दिव्यं दिविषां येदमुत्मकल् अस्त्रौकं वयदम्मानैः ककनानीकमिवानिलक तस्य ते चावनिर्मुक्ता विद्वा वर्माणि रक्षसां कायाना विविशुक्तिक्मा गिरीशेन स योग्यताः पल्लै सञ्चिन्त्यमानानां शिरोभिच्चारकुण्डलैः पूर्भिर्केमदालयैः दोर्भिगे वलयवल्कुभिगे हारकेयूरमुकुटैः उष्णीशैः च महादनैः आस्त्रिदास्तारणभुवो रेजुर्वीरमनोकराः हतावचिष्ट इतरे रणाजिरा रक्षोगना क्षत्रियवर्यवशायकैः प्रायो विभृत्नवयवयभावितुत्रुवोर्मृगेन्द्र विक्रीडितयूतपा इव अपश्यमान सतदा आददायिनं महामृते कञ्चनमानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नभिनाविशद्विषां नमायिनां वेदचिकीर्षितं जनक इति बृहं चित्ररथ स्वसारिदं यद् परेशा प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलदेरिवेरितं नभस्वदो दिक्षरजोन्वतृष्यत शनेनाचादितं व्योम गणानीकेन शर्वतक विस्फुरत्तडितादिशो दिक्षो तारसयत्स्तनयित्नुना ववृषो रुधिरौकाशो भूय विन्मूत्रमेधसक निपेदुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रदोनक तदकेतृष्यत गिरिगे निपेदो सर्वदो दिशं कदा परिकनिस्त्रिंश मुशला साश्मवर्षिणक अकयो शनिनिश्वासा वबन्धुग्निं वृषाक्षिभिगे अभ्यधावन् गजामत्ता संज्ञाग्राचयोदशक समुद्रभूर्भिर्भीमक प्लावयन् सर्वतो भुवम् आशसाद महाक्राद कल्पान्द इव भीषणक एवं विधान्यनेकानि त्राशनान्यमनस्विना षष्ठजुस्तिक्मकतय आशूर्यामाययाशुराग ध्रुवे प्रयुक्तामशुरैस्ता मायामदुस्तरा निशां यतस्य मुनय क्षमासश्वन् समागताः मुनयवूचको औताणबाधे भगवान् स्तव शान्गदन्वा देवक्षिणोद्वनदार्तिकरो विवक्षान् यन्नामधेयम् अभिदाय निशम्य चाता लोकोञ्जशाधरति दुस्तरं मङ्गकृत्यम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अध दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।